ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ ସ୍ଥିତ ଗଣେଶ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନର ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରବିବାର କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କଲେଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରିଜାଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉମାଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କରି କଲେଜ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ରଙ୍ଗୋଲି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ BBA, BCA ଓ MSWର 150 ଜଣ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। तुमको जहाँ देखुचे आम से तुम पेज कभर पेज तुम लाइफटा इनर पेज तुमको जदि भी कहीं जड़े जज करके कहूची जे तोर पाठ भल होनी तू पारिबुनी तोर तू लास्ट गुपचुप बिकबू ताले सी तुम कभर पेजटा को देखुचु तुम इनर पेज सी पढ़ी ना तुम इनर पेजटा पढ़ा सी कहीं भी नुहे तुमको जज करने तुमको जी जज करके तुमको कहूँ तू पारिबुनी तू करिपारिबुनी तू शिखिना तू जानिनु तोर हो ना सी ताने भूल कहूँ कारण सी तुम उपरटा को देखुची तुम भितरटा को केवल भगवान तुमको देखापी सेटा को कहीं चाहिए भी देखिपारनी से मोर कुनी भाई भौणी माने तुमको अनुरोध तमें निजको गढ़ी तोलिया कहा उपरे डिपेंड हम ना। मु रमेश चंद्र स्वाई प्रिंसिपल हूँ गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन बालेश्वर। आज आम वेलकम वेलकम सेरेमनी हो 2024 सेसन माने बड़ माने बड़ भाई माने नुआ 2024 सेसन एडमिशन होते पिला वेलकम करी एनकरेजमेंट कर कॉलेज गोटे हूँ कौन माहौल बनाऊँ जमी गोटे भल लगे गोटे जमी 4 वर्ष मैंने स्पेंड करेंगे से अनुसार कॉलेज समस्त नुआ नुआ स्टूडेंट गोटे भल इंट्रोड्यूस है सब आम भल कल्चरल प्रोग्राम करूँ सब एमती प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी आम गोटे कल्चरल प्रोग्राम होता गोटे सब आम गेम फेम करूँ गेम अनुसार आम हूँ कौन ना से अनुसार प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम से अनुसार आम कॉलेज डायरेक्टर अच्छा गिरिजाशंकर महापात्र आ मुख्य वक्ता अच्छा आम आज उमाशंकर महापात्र अच्छा मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट अच्छा आम हूँ सुकांती महापात्र आम ये आम सेसन सर आम अच्छा 150 स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट अच्छा